সদস্যকে তোরা ডান্স একাডেমির কর্ণধার আমি তোরা দিয়ে পুজোর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাদের পুজো ভালো হোক, অনেক অনেক বড় হোক এই কামনা রাখি। আমাদের শেষ নিবেদন একটি গুজরাটি ফোক। बिगड़ा जाए जरा जरा दिल मेरा, खुल के नाचूं शर्माए दिल मेरा, कैसे समझो अड़गा नशा, छाछाड़े ढोल पे नशा। बिगड़ा जाए जरा जरा दिल मेरा, खुल के नाचूं शर्माए दिल मेरा, कैसे समझो अड़गा नशा, छाछाड़े ढोल पे नशा। ओ लीला धम धम धम